Ustaz Ibrahim an bɛ segin ka na tuguni an kun ye ɲininkali min ni an y'o o kɛ la i ka dɔn k'a fɔ i kumana cɛba dɔ kan n'o ye diinɛ jɛturaba ye n'o ye Sheikhul Islam Ibn Taymiya ale y'ale ka kunnafoni di an ka nin ɲininkali kan n'o ye yala ayaw bɛ se ka sɛbɛn Alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadiya mahsuraw ni ka dabaliw tiɲɛna ye tilala de la i kun donna jɛtura wɛrɛ la n'o ye Ibn Usaymin ye an bɛ sira di ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Musa Babasila y'a fɔ cogo min an kun jɔra Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaymin u ye a ɲininka nasiko la a ka fatawa muasira kɔnɔ a ye jaabi jumɛn di page 302 ni maa mago b'a la i b'a ɲini i b'a dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ yen nɔ. Ako hadha al-amalu jaizun ay lil-insan an yaktuba al-Qur'ana bimidadin yajuzu shurbuhu. Ko ɲininkali filɛ ka kɛ min na k'a bɛ daga ko foyi t'a la ko ye jumɛn ye adamaden i ka kuranɛ aya dɔ ta k'a sɛbɛn i y'a sɛbɛn dabaji la k'a sɛbɛn daba la ko k'a min ko bɛ bɛn suma yudaw hadha al-maktub i kɛlen kɛ k'a sɛbɛn sɛbɛnni i k'a bila fi ma'in wa yurajju i k'a ko k'a kɛ ji la k'a bila k'a lamaga a ka ɲɔgɔn minɛ summa yashrabu kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a min yasa k'i furakɛ a ko wa kad kana ba'du salafi yaf'aluna hadha yɔrɔ yɛrɛ de ka gɛlɛn ko salafu dɔw tun b'a kɛ wa yaf'alunahu fil awani k'u b'a kɛ minɛnw kɔnɔ kɛ sɔhuni i n'a fɔ nkuna an ka minɛn bɛ n'a bɛ ko tasa i b'a ye a fɛngɛ don a danni ka misɛn dɔɔni donc k'u tun b'a ko u b'a kɛ o kɔnɔ n'u y'a kɛ kɔnɔ i b'a ye fɔlɔmɔgɔ ninnu ka minɛn ninnu u bɛ ji kɛ fɛn minnu na o n'an taw tɛ kelen ten dɔw tun bɛ i b'a ye u bɛ ka ji kɛ golo de kɔnɔ bagan golo u bɛ se ka sen yɔrɔ ninnu siri donc kan u bɛ ji kɔfɛ u b'a ta u b'a min parce que u ka siyansi tun ma développé dɔnni tun ma développé ka se minɛn dɔw dilanni ma donc même u ka tasaw n'an taw tɛ kelen ye u bɛ yirimaw ni fɛnw ɲɔgɔn de kan donc a dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ a ma ko a sɔfɔn u b'a ŋuna donc k'u tun b'a k'o kɔnɔ wa ma ashbaha u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minɛn minnu tun b'u bolo donc iza fa'ala al-insan zalika falahu salafun fihi donc on a demandé nin kɛ ni maa o maa ye nin kɛ i ka dɔn k'a fɔ a nɔ sɔrɔla salafu dɔ la ka bɔ c'est-à-dire a taara yɔrɔ min na o bɛ yen o dɔnnen don fana o dɔnnen don wa a taa yɔrɔ ka ɲi fana donc wa kad yustadallu li hadha bi umumi qawlillahi tabaraka wa ta'ala k'u bɛ nin dalu jɔ ni jumɛn ye o ye jumɛn ye ala yɛrɛ ko di kuranɛ kɔnɔ ala ko wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma banna ala yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a dalu tanu de wa nunazzilu min al-qur'ani ala subhanahu wa ta'ala ko an de ye jiginni kɛ kuranɛ kɔnɔ k'a jigin a kɔnɔ ka caya ma huwa fɛn min shifaa'un fura wa rahmatun ka tila k'a kɛ hinɛ ye tugun lil mu'minina mu'minu ye o kɔrɔ kuranɛ min filɛ nin ye ala de y'an ka banaw fura k'a kɔnɔ bana minnu fura bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka ca dusukun na banaw fura b'a kɔnɔ kuranɛ ayaw bɛ yen minnu bɛ kuma ye i k'i yɛrɛ saniya k'i dusukun saniya yasa dusukun na banaw k'o kɛlɛ k'o bɛ yen wa bana naturel ninnu fana minnu b'a adamaden minɛ olu fana fura b'a kɔnɔ wa dabali bana ninnu fana olu fana fura b'a kɔnɔ donc bana bɛɛ fura bɛ kuranɛ kɔnɔ fo ni ma min dɔn ninnu kumana a muradu kan c'est-à-dire a bɛ se ka bana yi sɔrɔ fɛn mais sihiru min n'o ye kɔrɔtuw ni dabali ni fɛn ninnu ye olu fana y'u ta bara min al-amrad الإنسان مسحور هو مريض مسحور مريض سيرو بقى دولا كافابلا لا هو بناي تيجي بقى فكان معناه فابلا ما فاين سببه يجمع وما سجى دولا وكوراني ني آية منو بيه أولو تين هنا في داسيرو دو ما تقول من كوراني نفهم داسما مستقبلا أولو آية دو كولو تا كولو سبعين فول كرام وبان نترى نميفه كادو موكا أمي وبسكا أتين أباتين ديا تقولون أباتين ni y'a cogo dɔn fɛn bɛɛ n'a cogo don a ka fɛn bɛɛ to a dɔnbagaw a bɛ faamu wa aidan an tilala Ibn Usaymin ta la an bɛna to wa aidan su'ila Cheikh toujours an b'o kitab kelen kɔnɔ mais a partie wɛrɛ don su'ila Cheikh Ibn Usaymin fi nafsi kitabihi a ka nin fatawa kelen kɔnɔ a ɲininkala tuguni page 306 ɲininkali tun ye jumɛn ye ko kitabatu surati zalzala fi ina'in hal tusahilu alwilada u y'a ɲa ko sheikhu ko suratu zalzala k'a sɛbɛn k'a kombina na o ko est ce que a bɛ muso ka jiginni nɔgɔya wa
muso min n'a a kɔnɔma don a bɛna jigin qu'est-ce que a bɛ jiginni nɔgɔya wa voilà o ɲininkali don سؤال ناسونا نتقولي كو هل قراءة سورة زلزلة عند الولادة تسهل الولادة كو مسومينا بتينا بنا جين كسورة الزلزلة سبعين كداما كيس كباكا تين نغياوا هنا قلت القراءة نعم قراءة كاكلا نعم أحسنت نينا كوسبه سيغا مننا هل قراءة سورة الزلزلة كسورة الزلزلة كلا مسوكا أكاد tin wati abena jigi ko est ce que abe tin no yama abe jigini no yama wa ay jabi mindi bo kira afora mais aka jabi la nasula ako kitabatu surati zalzala fi ina'in biza'faran ka ku ka suratu zalzala sebe mina kono biza'faran ayre a chugo be foka ba abena mo mune ngal ke lo ira ta chugo do sale ya abena daga ka tla ka chugo ira fuyi tuguni donc ko ke faida ko di ana balma bela jeleba أبي جمع كنو مجموع فتاوى معاصرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين دون أكو وكذلك الآيات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام دون سورة الزلزلة أني قرآن آية منو ني آية ني الله تعالى بكما كافو على دي بعد دون مين بدينسو كنو fɛn min bɛ denso kɔnɔ den min bɛ ba kɔnɔ denso kɔnɔ cɛ do wa muso do wa den bɛna kɛ cogo di a bɛna kɛ kandaba ye wa a tɛna kɛ kandaba nin bɛɛ lajɛlen ko ale de b'a dɔn hali ni ye nin yɔrɔ fana ta k'a lajɛ iskaliyato tun bɛ nin kuma in fana na dɔw fan fɛ parce que ko ala de b'a dɔn min bɛ denso kɔnɔ ko donc fɛn bɛ denso kɔnɔ foyi t'a dɔn ni ala tɛ docteur dun bɛ muso lajɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko den in cɛ ye wa a bɛ jigin cɛ do ala dugu ale de b'a dɔn donc i bɛna ye k'a fɔ ala ye dɔɔni min fɔ a la fɛn caman b'a kɔnɔ donc den docteur dan ye k'a fɔ den ye cɛ ye wa muso ye mais den bɛna kɛ adamaden façon jumɛn est ce que docteur bɛ se ka kuma a kan wa a bɛ kɛ cɛjan ye wa a bɛ kɛ cɛsuru ye wa a bɛ bonya wa a bɛ dɔgɔya wa a bɛ kɛ limaniya jɔn ye wa a bɛ kɛ maa kana gɛlɛn ye wa a bɛ kɛ diinɛtigi ye wa a bɛ kɛ maa jugu ye wa est ce que a bɛna kɛ a bɛna ɲɛni kɛ diinɛ ye wa est ce que a bɛna ɲɛni kɛ jamana ye wa ou bien a bɛna kɛ tiɲɛnikɛla de ye a bɛna kɛ zone de ye wa docteur se ka fɔ i fɔ bon en même temps même muddat al-haml c'est-à-dire l'âge de la grossesse faut qu'à ce niveau de ma c'est-à-dire docteur ka se ka échographie kɛ hakaza hakaza famu awo peut-être k'ale ka den to nutfa Allahu ta'ala b'a dɔn hali o b'a kara o b'a dɔn sa hakaza santa a bɛ faamu jazakumullahu khairan a bɛ faamu voilà donc Cheikhu ye jaabi di nin cogoya in na ko a ka suratu zalzala sɛbɛn k'a sɛbɛn minɛn kɔnɔ ni zafarani ye ani aya min bɛ kuma ni ala b'a fɔ den min dalen don ba dɛbɛ kɔnɔ ale ala de b'a kalama k'i b'o ayaw fara kan wa kazalika a b'o cogoya la misli qawlihi ta'ala i n'a fɔ Alahu ta'ala b'a fɔ cogo min wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wala tada'u illa bi'ilmihi Suratu Fussilat verset 47 mɔgɔw bɛ se k'o ta k'i b'o fara kan wa qawluhu ani ala b'a fɔ yɔrɔ min tuguni Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdadu wa kullu shay'in indahu bimiqdar Suratu Ra'd verset 8 k'o fana sɛbɛn ka o fara kan n'i ye ninnu fara kan ko hazihi jurribat ko nin lajarabila o kɔrɔ ye a kɛra wa a ɲɛna a ye résultat di wa ni maa min y'a kɛ fana i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ résultat di ni ala ka jɛ ye mais Oustaz Ibrahim suali in yɛrɛ la quoi pourquoi mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ a sa'il ale ye suratu zalzala in ta directement k'o ɲɛsin Cheikhu ma Ibn Usaymin ou bien rumeur de kun bɛ yen rumeur n'i y'a ye a y'o fɔ kɔni a bɛ dɔɔni dɔn a la o awɔ a ye kibaruya dɔ sɔrɔ i n'a fɔ y'a fɔ rumeur n'a ɲɔgɔn a ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ dɔ tun b'a kɛ o n'a ɲɔgɔn ou bien a ye dɔ ye k'a kɛ sura in yɛrɛ lajɛ a tɛ kuma ni kibaruya ninnu kan voilà a tɛ kuma kibaruya kan ale ye dɔ ye k'a kɛ a y'a minnu fɔ o yɛrɛ a y'o préciser a y'a minnu b'a tɔgɔ fɔ n'a ka Cheikhu yɛrɛ b'o fɔ Yakubu b'o fɔ ko n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini ala fɛ a tɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ bɛn i b'o ta donc i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a tigi dɔ ye k'a kɛ mais ale t'a hukumu dɔn ou bien a y'a mɛn ko nin bɛ kɛ mais a t'a hukumu dɔn diinɛ na est ce que a bɛ daga waati daga donc Cheikhu min n'a bolofa b'o kan a dalen don o la a b'o ɲininka mais tila ka zafaran fana fɔ Cheikhu y'a tɔ dafa an ka muru bɛ nin bɛ fɔ ko nin latɔgɔ ye ayiwa ko mais Musa Ibrahim bɛ fɛ ka min dɔn c'est-à-dire al-fatawa al-mu'asira hadihi ninnu est ce que fɛn do ayi non
من أرد كتاب نونو صحيحة مش مزورة. لا فتاوى معاصرة لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله دار الغد الجديد المنصورة جمع وترتيب صلاح الدين محمود ميا جمع كأني كترتيب كافرانيونغا parce que kitabu beno me ale nana tatuni ka jamu ke kafranyonga en même temps ka kla ka tartib ke no de ka ordre ka bla ordre la aka organiser kanye donc oye Salahuddin Mahmoudi donc ay atiba di je crois donc yo tako lage sofa ça pour amener les ulama don mo fana bandane ça ni masdaru quoi ni mo mi be fe ka yinga kan il faut to bibulo voilà 306 ay folom fo voilà 302 donc hakeza donc annasu yere fleni alhamdulillah alhamdulillah ametana donc aya de ni chugaina ka ira ka fo abe ben ka kla ka chugo be fo aldi mami muso komi ingal ka kalan kala ma dolo ba fo fana ko ka kala bo yin fo fana chugo ka fo ni kalan be ke chere muso de muso a chere ba kala ala ma wara ta kala ala a furuke o de ba kala ka tu akono balala wal makasal nay watike manyine mais iza kanat hiya mutallima nafna dal fana na iza kana hiya mutallima ira ba kala na ale kala lendo abse ka kala o be so do be al cheta koro tingela la cheti yani docteur dama de be donc arab se ka kala ba salonay ou va be jita ka kala jina ayira ba mi na sira ka kala gon parce que awati diminga bone on a massé na so abe kala jila abse ka dima wore mo ka kala jila abami mena be kala ayere kono bara de la masu quoi ka masu a furuke a daganu a furuke drone ko ke ko tege manyine voilà donc amese ka min fo ka suriya wati chuko kama oyeniye amba kunchani jume wajaa fi kitab fathul bari fana tado ni nani ale mana ale kitabu ye fathul bari anano kono sharh sahih bukhari bukhari sharhu bilal bambe na fama ko fatul bari ami bene bola be ta fo tom tan ani worola donc o kitabuni amwalifu join ibn hajar al asqalani alade amwalifu anana o kitabu kono a juzu utana page 238 babu ruqa bil qur'ani wal muawwizat babu mino be kuma ka ruqya ke ni qur'ane saloli ke ni qur'ane o da nyogo nunu o babu anano kono mun nano kono ibn hajar al asqalani ba foye ibn hajar al asqalani do jonye dina jetro badidu wa hadisa kitabu la donin baw surtout sunamo te hadisa kitabu la hadisa minye o de bukhari donc ale ye o sharhu de ke ba ka sharhu infana ubo bla sharhu chaman de nye donc ale mu fo donc ale ka kuma bolofa badi baka dania badi baka kuma na ay mu fo ako kitabu ngono ay page ni numéro bedani juzu ako watamaimu atura kuma na nafko ko watamaimu ko tamima ijume ko jam'u tamimatin ko tamima jamu dido wa hiya hirzun aw qiladatun ko nafra tamima ko oye fin de mabe minke tangana kama aw qiladatun walma do be se ka kayna fo musobe min glo ukana tualliqu fi ras mimiglu kana walma qulula kanu fil jahiliya ya'taqiduna anna zalika yadfa'u al-afat ko jahiliya watila san kira ka wati ce jahiliya watila muso kumbake wa uba bloku na fana ka fo kabe toro nyoti wati wala ko ti wala jume be kathil musannati wa fathil wawi wal lam mukhaffifan ta'uin ko ke kasraye wawu ko ke fataye anil lamu donc ati wala to ko ti wala jume shay'un ko fana feno de kanatil mar'atu ko muso kun kera tajlibu bihi mahabbata zawjiha muso kun femi ke ka glun u yela la yasa a cheka kanu donc ko de be wele ti wala wa huwa darbun min as-sihri ko fana sihru qualité dodi mini sihru de na tebe ni haramuno
donc a bɛ ka kuma sɛbɛden haramu kan parce que dɔnnibaaw bɛ kuma ka sɛbɛden u b'a fɔ haramu don sɛbɛden ni maa min y'a kɛ i y'a gulo i ye haramu kɛ kira yɛrɛ kumana kan i ye haramu kɛ i ye shiriku kɛ mais ka a différencier ka bɔ ɲɔgɔn na k'a walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na juma de ye haramu ye juma de tɛ haramu ye a bɛ ka na n'o de ye dɔɔni dɔɔni donc a y'a daminɛ minnu na olu bɛɛ ye haramu ye fo ka yira fɔ ko n'a kɔni bɛna seheri a ko wa innama kana zalika mina shirki ko nin kɛra nin ye shirku de ye li annahum muna parce que maa minnu tun bɛ nin kɛ jahiliya waati la waati yɔrɔ yɛrɛ la aradu daf al madari wa jalbal manafi min indi ghayrillah k'u b'a dabɔ kama ka nin sɛbɛn ninnu ta walima ka nin kɔnɔ ninnu ta k'a gulon kan na yasa ka tɔɔrɔ ɲɔndi walima ka hɛrɛ dɔ sama ka na fɛn fɛn min tɛ ala ye i n'a fɔ jinɛ walima fɛn wɛrɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛn fɛn min tɛ ala ye a y'a fɔ k'a préciser a bɛna mun d'a kan an mago b'o yɔrɔ de la a ko wala yadkhulu fi zalika ma kana bi asma'illahi wa kalamihi ko mais fɛn o fɛn n'o kɛra ni ala tɔgɔ ye o kɔrɔ ye sɛbɛn walima nasi min n'a kɛra ala tɔgɔ walima tamima sɛbɛn min n'a kɛra ni Allahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye walima ala ka kumakan ye k'o tɛ don a kɔnɔ dɛ donc Ibn Hajar Asqalani ye a bɔ a la a ye jumɛn bɔ a la maa min ye ni e ye kuranɛ aya de ta k'o sɛbɛn ou bien ka a nasi bɔ donc a y'o bɔ sɛbɛnden haramuyalenw na donc yan bɛna dɔn k'a fɔ tamima dɔw bɛ olu ye haramu ye dɔw bɛ o tɛ haramu ye an b'o dɔn mun fɛ sunna jituraba dɔ hadisa waraba dɔ min ye Sahihul Bukhari sharhu yɛrɛ kɛ n'a bɛ fɔ ma Fathul Bari a juzu 10 page 238 ni maa min taara dayɛlɛ k'a kalan i bɛ taa ka nin kuma in sɔrɔ yen donc an ka kuma b'o de kan depuis an ka sigi fɔlɔ k'a fɔ ala tɔgɔ labaarali a kɛcogo dɔ bɛ yen haramu dɔ o tɛ daga i n'a fɔ shiriku sira ka jinɛ wele o n'a ɲɔgɔn walima k'i jigi da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye k'o de bɛ e mako dilan o tɛ se ka ɲɛ a yɛrɛ ye kuma tɛ maa wɛrɛ ma mais e maa min ni e y'i ɲɛsin ala tɔgɔ ma ala tɔgɔ ye jumɛn ye o bɛ taa ala yɛrɛ de fɛ yen directement ala ka kumakan ye jumɛn ye a b'i n'a fɔ sisan Ustaz Musa Baba ni e kumana maa min n'a tɛ e kuma yɔrɔ la mais a y'i kumakan mɛn i bɛ ka kuma radio la a b'i kumakan dɔ directement a b'a fɔ Musa Baba de kumakan filɛ donc Musa Baba yɛrɛ de don a b'a kumakan dɔn a kumakan ni maa si kumakan tɛ kelen ye ni ne kumana maa min bɛ ne dɔn ni bɛ ne kuma cogo dɔ i b'a mɛn k'a fɔ ko nin ye Ibrahim de kumakan ye donc Ibrahim yɛrɛ de don a kumakan ni maa si kumakan tɛ kelen ye maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ c'est à dire nin ye ala ka kabakoba de ye quoi adamaden miliyari ka taa a si kumakan cogo tɛ kelen ye a bɛɛ dɔnnen don ka bɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ nin cogo de la a tigi tɛ yen mais n'i ye sɔwtu in mɛn n'i ye kumakan in mɛn dɔrɔn yɔrɔ ni karisa ye voilà donc ala ka kumakan o ye ala yɛrɛ de ye o de y'a to kuranɛ filɛ maga tɛ se ka k'a la kuranɛ filɛ nɔgɔ tɛ a tɛ kun maa la ka nɔgɔ k'a la intouchable de don. Oui, mais Oustaz Ibrahim ni karamɔgɔba minnu tɔgɔ fɔ surtout ni an b'a fɔ ka fɔ ko sunnamɔgɔbaw don Ibn Usaymin Ibn Taymiya Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani bon ninnu ye kumakan minnu fɔ ayaw ni comment dirais-je ala kɛra ka nɔw la k'a fɔ an bɛ se ka nin tɔɔrɔ ninnu ka u ɲɔni n'o ye walima muso ka jigin ko nin fɛn ninnu mais est-ce que kuma dɔ la parce que e ko ko tama imo ninnu quoi a y'o dɔw a y'olu lagosi minnu bɛ porter k'a fɔ nin bɛ tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ yen walima minnu bɛ porter maa tun bɛ cɛ ka kanu sɔrɔ furukɛ ka kanu sɔrɔ minnu muso a porter bon a tɛ kɛ ni ala ka kow ye mais est-ce que ala bɛ aya minnu fɛn kɛ sisan i n'a fɔ zalizala min ye ɲininkali kɛ ni Ibn Usaymin a jaabi par exemple o la sisan ne a fɔra ko bon ko i bɛ se ka sura zalizala a bɛ muso ka jigini nɔgɔya bon dɔw ko i n'a fɔ a ye zafara ni fɛn fɔ mais est-ce que kuma dɔ la an y'a kɛ an tɛna bila an kunna k'a fɔ c'est-à-dire nan sa ani la an bɛ ɲinɛ ala kɔ an b'a fɔ muso bɛ se k'a fɔ bon ne ka nin jigini nɔgɔlen filɛ nin cogoyali min filɛ sɔrɔto zalizala de y'a kɛ o de y'a to sahiya tan sa ani la o de y'a to u bɛ sartu k'a la dɔnnibaa ba ninnu n'u bɛ kuma ka caya i b'a ye u bɛ sartu k'a la bi charte u b'a fɔ nin bɛ daga bi charte a bɛ daga mais sartu b'a la règle dɔw b'a la i bɛ taa o de fɛ o règle dɔ ye jumɛn ye i k'a bila i kun na k'a fɔ e ye filɛ ka min kɛ nin ye sababu de ye ka taa ala ma ko in kɛli bɛ bɔ ala de yɔrɔ mais e bɛ ka min yɛrɛ kɛ o yɛrɛ tɛ mɛn o ye sababu de ye
ma dɔn kuma faamu donc ben ke shartu yala ko ni ba ke ibe aqida mblay kuna i ka dusukuna siri i be min bila i kunna o de ye k'a fɔ e bɛ ka baara min kɛ ta i bɛ k'a ɲini ala de fɛ wa ala de b'a kɛ n'ala de sɔnna a bɛ kɛ wa n'ala ma sɔn a tɛ kɛ. sani bɛ ka nin kɛ dɛ mais k'a fɔ ka ɲɛ yɛrɛ a ka ɲɛ yɛrɛ o bɛ ala de yɔrɔ mais minnu bɛ taa n'a ye siriku sira ninnu fɛ olu n'a ɲɔgɔn olu b'a bila o kunna de n bɛ ka min kɛ dɛ o yɛrɛ de don i n'a fɔ ni jinɛ tɔgɔ de b'a bolo ale bɛ jinɛ de bato ou bien sitanɛ donc ale b'a bila kunna sitanɛ min filɛ o de b'a kɛ. haram shirku de do parce que a bɛ k'o de bato sisan mais maa min b'a kɛ ni ala sira ye n'a bɛ ala tɔgɔ ta ou bien kuranɛ ayaw ta k'a ko walima k'a sɛbɛn walima o n'a ɲɔgɔn k'i yɛrɛ furakɛ o b'a bila kunna k'a fɔ ala ye ninnu kɛ sababu de ye ka di ne ma k'o kɛ sira de ye k'o kɛ wasila de ye n k'u ta k'ale ala ɲini n'a ye yasa a ka mago dilan donc a kɛli bɛ bɔ ala de yɔrɔ donc toujours ale ka dusukunnasiri a bɛ ɲɛsin ala de ma o tɛ se ka don shirku kɔnɔ cogo si. donc a bɛ nin cogoya in de la donc o la kuma lasurunna i ye ɲininkali kɛ min na o ye nin ye inshallah. An balima alisilamɛ wali sisan a bɛ ka nɛmɛ ka bɔ aw ka radio Madi ka radio chaîne 2 nin jumadonba in kɔnɔna k'a dɔn k'a fɔ min ye rajaba kalo ye an b'a de tile 23 la bi san 1440 san 43 hijira san na n'o ye alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam bɔli Maka di ka taa Madina Ustaz Ibrahim an ka sigi daminɛna n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen sigi la sigi an ka sigi ko fɔlɔ c'est-à-dire i kumana mujizaw kan c'est-à-dire Alahu taala ye kabako mun di kiraw ma bon i kumana karamatu kan bon i kumana bon comme o yɛrɛ mawudu yɛrɛ n'o ye sihiru ye c'est-à-dire n'o ye dabaliw ni wale cɛjugu ye bon ninnu fɛn saba danfara jumɛn de bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ al-mujiza wal karamat wa sihir. Alhamdulillahi rabbil alamin i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an ka sigi tɛmɛlen an kun kumana nin fɛn saba kan an ye misaliya dɔw di a la naam an ye misaliya dɔw di mais an kun ma tila waati cogow kama an b'a daminɛ mujiza la fɔlɔ ale min ka bon ni a bɛɛ ye mujiza a bɛ fɔ ma maakɛɲɛ ko ala b'o di a ka nabiɲumanw de ma a ka cidenw de ma fɛn min n'u b'a kɛ ni maa wɛrɛ tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ o de y'a maa kɛɲɛ ko ye ale kelen de bɛ se k'a kɛ a ka waati maa wɛrɛ tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ parce que o ye kiraw ta de ye o voilà o ye mujiza ye an y'o kabako caman ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ale ka mujiza o kɛra kuranɛ ye munna parce que n'i y'a ye kuranɛ yɛrɛ filɛ kuranɛ nana waati min na a nana dɔɔni développeli waati de la siyansi waati adamadenw kabalen n'u yɛrɛ la bi na ni dɔɔni de ye bɛɛ bolo k'a fɔ ale ka don ta c'est à dire dan t'a la quoi surtout nansaraw n'a ɲɔgɔn u ye baarabaw kɛ donc kuranɛ nana k'u bɛɛ kɛɲɛ hali sini u bɛ ka kuranɛ ayaw kibaruyaw de confirmer ka taa voilà bon nabiyulahi Musa alayhi salam mujiza dɔ dira ale ma o tun ye bere an da sera o ma an ka sigi tɛmɛlen a b'a ka bere bila bere bɛ yɛlɛma a bɛ tɛgɛ don a poche tɛgɛ bɛ bɔ a bɛ kɛ jɛma ye a ka waati donc nin kɛra ale fana ka mujiza ye parce que munna parce que ale fana waati magie de kun fanga ka bon fornaka mɔgɔw ka baara kun ye magie de ye subagaya ko ani dabali jugu ni fɛn ka caya donc fɛn dira ale ma min tɛ magie ye mais a bɛ dabali jugukɛlaw bɛɛ dabali ban wa dabali jugukɛla si ka dabali tɛ se ka jɔ a ka nin mujiza in ye a y'a bɛɛ dɛsɛ donc nabiyulahi Isa alayhi salam a ɲɔgɔn dira ale fana ma o jumɛn ale tun bɛ su ɲɛnamaya munna parce que ale ka waati fana furakɛli de tun bɛ diɲɛ na o de tun ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ donc toujours i bɛ taa sɔrɔ nabi min na mujiza d'a ma i bɛ taa sɔrɔ ala ka teli k'a kɛ fɛn ye fɛn min a ka waati min ɲɔ ɲalen don a ka waati donc ale waati furakɛli de tun ɲɔ ɲalen don adamadenw tun fɔrilen don furakɛli la kosɛbɛ akmaha wal abras donc a bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ kunatɔw fana ka kuna furakɛ k'u ka kuna ban yɔrɔ furakɛli dan ye ka su wuli ale mɔgɔ salen ka ala kunu ala tun y'o nɔgɔya ale ye o tun y'a ka mujiza ye donc a b'o cogo de la mujiza ye nin de ye kiraw bɛ fɛn min kɛ ni maa kɛɲɛ ko de maa wɛrɛ tɛ se k'a kɛ ni ale yɛrɛ tɛ ou bien a ɲɔgɔn kira wɛrɛ mais karama o bɛ di ala ka jɔnbaw de ma waliyubaw mais i bɛ taa sɔrɔ ale ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se k'a kɛ dɛ o kɔrɔ ta o t'ale kelen ta ye voilà waliyu min ala bɛ se ka karama dɔ k'i ye i bɛ se ka koba dɔ kɛ bɛɛ dabali bɛ ban donc i bɛ taa sɔrɔ maa minnu n'u t'i ka sira kan o tɛ se mais i ɲɔgɔnna waliyu min sɔnna k'a to ala ye fɔ ala ye jɔyɔrɔba di a ma donc o fana bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ donc karama bɛ nin cogo in de la an da sera o karama dɔw ma an ka sigi tɛmɛlenw na donc sihiru sa o ye mushrikiw ta ye
minnu bɛ taa shiriku sira fɛ jotigi ninnu n'a ɲɔgɔn walima i bɛ taa sɔrɔ hali ni jotigi tɛ maa min n'a bɛ ka jinɛ bato dugu la o n'a ɲɔgɔn ninnu a bɛ kabako kɛ bɛɛ dabali bɛ ban mɛ ka taa sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don ni nɔgɔ sira de ye shiriku sira de ye kafiriya siraw de ye donc o ye sihiru ye n'o ye dabali jugu ni a ɲɔgɔnna ninnu ye mais e bɛ ka o min fɔ kabako kow la sisan c'est-à-dire al-kirama wa sihir par exemple o kumana ni mɔgɔ fila y'a ko dɔ kɛ sisan c'est-à-dire nin ye kabako ko dɔ kɛ nin fana kabako dɔ kɛ bon pour que an ka dɔn kɛrama don wala an ka dɔn sihiru don o kumana an b'u tigi ka a fila ka comportement de la sa i k'o ɲininkali la ibnu hajar al-asqalani a sorimul batar ale bɛ nana ye k'a fɔ ibnu hajar al-asqalani b'a fɔ ko ni maa ye ko dɔ kɛ min ye kabako ye yasa i k'a dɔn k'a fɔ sihiru don walima sihiru tɛ nin ye karama de ye ko i k'a tigi lajɛ maa façon jɔn don parce que ko sihiru o tɛ kɛ maa si bolo fo maa min y'i janbɔ ala kɔ maa jugu ka sira mais maa o maa n'a kɛn'o k'i yɛrɛ di ala ma sariya lɔnni b'a la a ka fɛn bɛɛ ye diinɛ de ye bɛɛ y'a dɔn ni ala ko de ye o bɛ kabako fɛn bɛɛ kɛ k'i kana siga fiyewu o ye karama de ye o kɔrɔ ye k'a différence ka bɔ ɲɔgɔn na kabako kɛla i bɛ maa min y'a kɛ maa jɔn don est ce que ala mɔgɔ don wa walima sitanɛ mɔgɔ don wa ni ala mɔgɔ don dɔrɔn a donna karama de kɔnɔ mais ni sitanɛ mɔgɔ don sihiru a donna sihiru de kɔnɔ donc yasa ka i k'a faamu joona a sira surumani o ye nin yasa ka na ni an bɛ fɛ ka na ni kisa dɔ ye karama ko in kan o ye jumɛn ye sura dɔ bɛ yen ko suratul buruj Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ka taa se aya 4 na ko kutila ashabul ukhdud mɔgɔw ka kibaruya o ye jumɛn ye kuma lasuna waati kama wa kad waradat al qissatu ni qissa in a nana a bɛ muslim kɔnɔ muslim min fɔ a la ko kana malikun fi man kana qablakum waati inshallah ko waati dɔ tɛmɛna ka kɔn kira ka hadisa de do anana muslim kono kira ko waati tɛbɛlen dɔ la ko masakɛ dɔ tun bɛ masakɛba dɔ tun bɛ ni masakɛba in wa kana lahu sahirun ko sahiru ba dɔ tun bɛ masakɛ in bolo n'i y'a ta k'a lajɛ masakɛ jugu minnu tɛmɛna a caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ sahiru ba dɔ de tun b'o bolo kɔrɔtɛtigiw min b'u dɛmɛ dabalijugukɛlaw ni kɔrɔtɛtigiw min b'u dɛmɛ k'u ka fanga tɔ sinsin an da sera farawunata ma farawuna ka dabalijugukɛlaw kabako kun don mais musa y'u se u dan na donc a b'o cogo la ko masakɛ dɔ tun tɛmɛna masakɛ in ko sahiruba dɔ tun b'a bolo falamma kabira qala lil malik mais a ka sahiru a ka dabalijugukɛla a ka kɔrɔtɛjugukɛla in a ka baarajugukɛla in o kɔrɔla donc o kɔrɔlen kana se hakɛla a nana siga a kana taa fatu donc a ko masakɛ ma a ko inni qad kabirtu a ko masakɛ k'a dɔn k'a fɔ sisan kɔni ne kɛra cɛkɔrɔba ye fab'as ilayya ghulaman u'allimuhu sihra sani ka fatu denmisɛn dɔ lajɛ i fɛ i ka denmisɛn bila ka na n b'u denmisɛn kalan k'o former k'o kɛ sahiruba ye k'a kalan sihiru la o bɛ biladen nɔ na o la o n'i bɛ baara kɛ donc a y'o ɲini masakɛ fɛ fab'asa ilayhi ghulaman yu'allimuhu masakɛ ye denmisɛnnin dɔ choisir a ka mɔgɔw la sa k'o bila ka taa d'a ma yasa a k'o kalan sihiru la dabalijugu la kɔrɔtiw la k'o kɛ sahiru ye k'o kɛ dabalijugukɛla ye min bɛ n'ale ka fanga sinsin fakana fi tariqihi donc denmisɛnnin waati bɛɛ i n'a fɔ don o don a bɛ taa sahiru in fɛ yasa ka taa directement quoi voilà denmisɛnnin don o don a tun bɛ taa sahiru in fɛ yasa ka taa a ka kalan bon don dɔ a tatɔ a ye batokɛlaba dɔ ye u b'a fɔ ko rahibu batokɛlaba rahibu ka teli ka na maa minnu ka waati i n'a fɔ ma bayna isa alayhi salam wa alfatara ma bayna isa alayhi salam wa rasul muhammad donc o fatara in maa minnu bɛ na n'u bɛ batobaw kɛ donc o n'a ɲɔgɔn ninnu u b'a fɔ ko rahibu dɔ tun bɛ yen donc don dɔ denmisɛnnin taara o fɛ yen ka t'i sigi k'o fana ka kumaw lamɛn o tun ye batokɛlaba de ye a ka kuma ye ala ko ye a bɛ kabako kumaw fɔ a bɛ wajulu kɛ ka maaw dabali ban donc a ye nɔ bila denmisɛnnin na a jura denmisɛnnin kan parce que a sɔnn'o ye kosɛbɛ quoi parce que a ye k'a fɔ o ye alamɔgɔba ye donc maintenant a y'a kɛ sisan n'a bɛ taa ka sahiru in fɛ yen a bɛ to ka tɛmɛ rahibu fɛ yen n'o ye batokɛlaba in fɛ yen donc a bɛ taa o ka kalaw la donc au lieu que sahiru k'a kala sihiru la sisan batokɛla in de bɛ k'a kala parce que a bɛ tɛmɛ o de fɛ yen mais
n'a bɛ taa sahiru in fɛ yen magicien fɛ yen a bɛ taa retard la parce que a bɔra kalan dɔ la nin fɛ yen donc o fana bɛ dimi mun na i na retard o b'a bugɔ donc o kɛra problème ye fo a nana a ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka rahibu ye n'o ye alamɔgɔ ye don dɔ la a ko a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ ni ne taara sahiru in fɛ yen ni n taara retard la a bɛ n bugɔ n dun bɛ na e de fɛ yen nin bɛ kɛ cogo di o ko a ma ni i taara sahiru in fɛ yen i k'a fɔ a ye ko i ka somɔgɔw de y'i la retardé o ye masakɛ ka mɔgɔw ye donc o la a tɛna se k'a bugɔ tugun a b'a to yen wa n'a seginna ka taa masakɛ fana fɛ yen a k'a fɔ ye k'a fɔ sahiru de y'i la retardé mɛnna tan nɔ parce que a bɛ tanba de kɛ rahibu in fɛ yen donc a tor'o de la donc a bɛ ka kalan kɛ nin cogoya in na don dɔ la a bɛ nin cogo la a bɛ ka taa sira la a nana ye k'a fɔ bagan dɔ bɛ sira la bagan ye baganjuguba a b'a fɔ ko daba baganjugu belebeleba de don bagan min n'a bɛ ka maaw bali ka tɛmɛ maa si tɛ se ka tɛmɛ donc bɛɛ lajɛlen dabali banna kamalenin nana ka na bɛn baganjugu in ma maaw dabali bannen don maa tɛ se ka tɛmɛ a ko bi ale bɛ n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ale bɛ taa rahibu min fɛ n'o ye batokɛlaba ye alamɔgɔba ye ale bɛ taa o min fɛ yen ani masakɛ ka sahiru min ni masakɛ ye ale bila ka taa ko k'ale kalan ko nin fila la jɔn de ye tiɲɛtigi ye jɔn de ye alamɔgɔ ye ale bɛ n'o dɔn bi parce que rahibu ye petini formé k'a kɛ dɛmɛɲɛjɔnba a ye mun kɛ a ye fara ta o y'a sɔrɔ bakɔrɔbaw bɛ bɛɛ dɛsɛ n'o bagan in bɛ ka maaw da a bɛ girin maaw kan donc a ye fara ta a y'i jan a ko ala n b'i ma n'a y'a sɔrɔ ne bɛ taa rahibu min fɛ yen o de ka ko ye tiɲɛ ye sahiru in ka ko tɛ tiɲɛ ye o tuma nin fara in ne b'a fili i k'a kɛ ka baganjugu in faga bagan in tun ye fɛn belebeleba de ye donc a y'o fɔ dɔrɔn a y'a fili a kɛlen k'a kirun dɔrɔn fara in nana ka na baganjuguba in gosi dɔrɔn a bɛnn'o yɔrɔ bɛɛ a sara a y'a dɔn k'a fɔ rahibu min n'ale nɔrɔlen b'o la dɛ n'ale yɛrɛ dusukun y'o de minɛ n'o bɛ k'ale min alako la hakika la o de ye tiɲɛtigi ye donc nin cogoya in de la fo don dɔ a taara rahibu fɛ yen a ye a fɔ a yɛrɛ a ko rahibu ma ko kɛra nin cogo in na tan n bɛ fɛ k'a dɔn i ni sahiru la jɔn de ka ko ye tiɲɛ ye ala bolo jɔn de ka bon ala bolo o tuma n ye fara ta n y'a fili a ye baganjugu in faga n dun y'a fili ni min ye o ye k'a fɔ e ni sahiru in n'a sɔrɔ ni e de ka bon ala bolo e de ka ko ye tiɲɛ ye ala ka fara in kɛ k'a faga wa n y'a fili a y'a faga o tuma o yɔrɔ bɛɛ ale ka rahibu in ko a ma n'o ye batokɛbaba in ye o ko kamalenin ma a ko ko bi fana ko ne fana y'a dɔn k'a fɔ ja e fana ka fisa ala bolo ka tɛmɛ ne kan Allahu akbar tellement a ye petini formé a ye gulamu kamalenin funakɛnin formé ka ala ko don a la ka ala ko min a la ka a dɔnni don a kun na fo a nana nin niveau sɔrɔ bon ale ko a ka fisa mun na parce que ale mana fara ta k'a fili bagan ma ta a t'a faga o donc a y'a jira k'a fɔ cɛ kamalenin ka fisa ni ale ye parce que ko a ka ko sera hakɛ la min bɛ maaw dabali ban wa innaka a ko mɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna lajarabi dɛ i bɛna lajarabi rabi y'o fɔ a ye rahibu y'o fɔ a ye n'o ye batokɛbaba ye f'u ye a ko n'i lajarabila don min na i kana n yira dɛ kana n yira k'a fɔ i y'i ka lɔnni sɔrɔ ka bɔ ne de yɔrɔ dɛ i y'i ka bonyaba in sɔrɔ ka bɔ ne de yɔrɔ dɛ kamalenin nin ko kɛfɛ kamalenin ka ko nana kɛ maaw bolo kabako ye a kɛra kabako ye cogo di a kɛra kamalenin a bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ furakɛli façon bɛɛ kɛ minnu maaw dabali ban a bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ a bɛ kunatɔw ka kuna furakɛ a ka waati la bana fɛn fɛn bɛ yen n'o ye bana kodɔnlen ye a b'a bɛɛ lajɛlen furakɛ o yudawi nasa min sa'iril adwa bana façon bɛɛ a ka waati la o de la sa masakɛ maa minnu bɛ sigi masakɛ ka kankɔrɔsigi ninnu o don nana kibaruya mɛn k'a fɔ kamalenin dɔ bɛ dugu kɔnɔ ko kamalenin bɛ furakɛli kɛ k'a bɛ maaw furakɛ a bɛ bana caman furakɛ bon ale dun ye fiɲɛtɔ de ye ale to ka na masakɛ kɔrɔ ale ye masakɛ kankɔrɔsigi dɔ ye o tuma o ye mun kɛ o ye cadeau fara ɲɔgɔn kan parce que a y'a mɛn ko kamalenin bɛ furakɛli kɛ a bɛ maaw ɲɛ la ale dun ye fiɲɛtɔ ye ale ma deli ka yeli kɛ donc a ye cadeau caman fara ɲɔgɔn kan ka lajali fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye kamalenin fɛ a taara sɔrɔ ja masakɛ yɛrɛ ka kamalenin de don a ye min bila ka taa ko sahiru k'o formé yaasa o ka ale ka fanga sinsin ni sahiru ye o kamalenin yɛlɛmana ka kɛ alamɔgɔ in cogoya in na donc a ye lajali fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye ko nin bɛɛ ye i kelen ta ye n bɛ mun ɲini i fɛ i ka ne ɲɛ furakɛ kamalenin ko a ma ko inni la ashfi ahadan ko ne tɛ maa si furakɛ
i ye ɲininkali min kɛ nin yɔrɔ don kamalen bɛna jaabi baara min bɛ kɛ est ce que mun de b'a kɛ n ye min kɛ o yɛrɛ de don ou bien ala de don kamalen ko ne tɛ maa si furakɛ o y'a ka dusukunlasiri ye inni la ashfi ahadan innama yashfi llahu k'i ka dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala o de bɛ ka maaw furakɛ ne yɛrɛ tɛ ne ye sababu dɔn ka kɛnɛya di mɔgɔw ma ale de bɛ kɛnɛya di mɔgɔw ma ka banaw ta ka b'u kan mais a bɛ kɛ ne ka sira ye ne ka sababu ye a ko i ka cadeau ninnu tɛ dɛ a ko ni i sɔnna ka limaniya i dara la ne ye ala mɔgɔ ye ne bɛ ala min bato ne ye alahu ye ni i dara o la ka limaniya o la ka don diinɛ in na i k'a dɔn k'a fɔ n b'i ka bana furakɛ donc masakɛ ka kankɔrɔ sigi n'o ye fiɲɛtɔkɛ ye o fana sɔnna a ko ni ne ka furakɛli kɔni sen n'o la n sɔnna i ta in ma n limaniyala ala la o tuma yɔrɔ bɛɛ a ye ala wele ala y'a furakɛ a ɲɛ yɛrɛ la a yeli kɛ a ɲɛ yɛrɛlen Ustaz Musa Babasi la a taara masakɛ fɛ yen masakɛ kankɔrɔ sigi don a taara sigi masakɛ ɲɛ b'a la a ɲɛ bɛ ka filɛli kɛ a bɛ yan filɛ masakɛ dabali banna masakɛ y'a wele ka na a ko e tun ye fiɲɛtɔ de ye e bɛ ka yeli kɛ tan cogo di bi a ko tiɲɛ don ne tun ye fiɲɛtɔ de ye mais ne ɲɛ segila n ma ko mun ye ɲɛ segi i ma o bɛ se ka kɛ cogo di ko ne ka ala o de ye ɲɛ segi ma parce que kamalen y'o de don a kunna ala de don ale tɛ donc parce que kamalen bɛ ala de wele ala de b'a kɛ mais kamalen yɛrɛ tɛ a ko ne ka ala de ye ɲɛ segi ma a ko o tuma ala wɛrɛ b'e bolo min tɛ ne ye wa masakɛ in kafala a yadala fa bɛ i yɛrɛ bila ka ala ya place la ko ala wɛrɛ b'e bolo donc a ye cɛ minɛ a bɛ k'a ɲagata a bɛ ka ɲagata façon bɛɛ lajɛlen da kan k'a gosi tɔɔrɔ bonyana dimi bonyana fo a y'a yira k'a fɔ ko ko kamalenin de don masakɛ yɛrɛ ka kamalen a kamalenin tɔgɔ fɔ masakɛ ye baara sɔrɔla kabako kɛra o yɔrɔ bɛ masakɛ ko ka taa kamalenin minɛ ka na sisan ko o de bɛ k'ale ka maaw la muruti a ma ka kabako kɛ k'u ɲɛ yɛlɛ donc ale de y'a bila ka magie kalan ka dabalijugu kalan k'a ka dabalijugu fanga bonyana fo ka taa se nin hakɛ ma wa donc k'u ka taa nɔfɛ ka na donc u taara a nɔfɛ kamalenin nana a nalen a ko a ma ko n den yali e ka dabalijugu ni waati e ye dabalijugu ni sihuru kalan ka se nin fo ka bonya ka taa se nin yɔrɔ bɛɛ la tan a y'i ka don i fɔrɔ la dɛ f'i bɛ fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ i bɛ kunnatɔw furakɛ i bɛ ka bana façon bɛɛ furakɛ ne yɛrɛ to o kalama i bɛ nin kɛ kamalen ko a ma ko la ko ne tɛ dɛ ko ne tɛ maa si furakɛ ko mais Allahu Taala de bɛ ka maaw furakɛ ni ne ka duwawu ye masakɛ dimina a nana kuma la suruna u nana dɔn k'a fɔ a y'a dɔn rahibu de fɛ batokɛbaba in de fɛ batokɛba dun y'a fɔ cɛ ye k'a kana ale yɔrɔ fɔ dɛ donc mais a nana dɔn parce que a dɔn a bɛna lajarabi donc masakɛ ko k'u ka taa rahibu in minɛ ka na u taara rahibu minɛ ka na ni rahibu n'o ye batokɛbaba in ye min ye kamalenin kalan donc u nana jɔ masakɛ ko a ma i bɛ segin ka bɔ i ka diinɛ la i bɛ ala min kɔ i bɛ diinɛ min na segin ka bɔ a la i ye kamalenin kalan diinɛ min na dɛ segin ka bɔ a la i ka tugu ne kɔ walima n b'i faga donc a ko k'ale tɛ segin ka bɔ a ka diinɛ la dɛ ko fo n'u y'ale faga o yɔrɔ bɛɛ u ye rahibu jɔ n'o ye batokɛbaba in ye ka sin bɛ min kɛ ka fɛn sin ka tigɛ sin k'o da a kuncɛ ma mile na kuncɛ mile k'a sin k'a lajigin k'a tigɛ ka jigin a nun fɛ k'a jigin a kan fɛ fo k'a tila fila ye k'a fan fila bɛɛ bin kɛrɛfɛ u y'a faga ni cogo in na k'a ka bɔ a ka diinɛ la a ma sɔn a ko kankɔrɔsigi in fana ma min ɲɛ la k'o fana ka na o fana nana ko segin ka bɔ i ka diinɛ in na sisan o fana y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka segin dɛ seginin tɛ yen tuguni ale ye kanda sɔrɔ ka ban ko n'i ma segin min kɛra an b'o kelen k'o la ko ale labɛnnen don u y'a fana jɔ o cogo la ka sin da fana kuncɛ ma k'a fana sin ka jigin k'a cɛci k'a bɔ ɲɔgɔn na ka fankelen ben yan ka fankelen ben yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala nɔfɛ o kɔfɛ a ko kamalenin ma ko tu sera de ma sisan ko segin ka bɔ i ka diinɛ la sisan walima an b'i fana faga kamalenin ko abada ale kɛlen ka kanda siga sɔrɔ ale tɛ segin a ko abada masakɛ ye maa dɔ wele ko a ye kamalenin minɛ sisan a ka taa n'a ye kulu sanfɛ n'a taara n'a ye kulu sanfɛ aw k'a faga a k'a fɔ a ka segin ka bɔ a ka diinɛ n'a ma sɔn a y'a faga donc u ye kamaleninw minɛ a ka kɛlɛkɛcɛw ye kamalenin minɛ ka taa n'a ye fo kulu sanfɛ maaw ɲɛ b'u la u taara fo kulu kuncɛ ma ko kamalenin ma k'a ka segin ka bɔ a ka diinɛ na kamalenin ko abada u k'u bɛ kamalenin fɛ a kamalenin ko di a ko Allahumma ikfinihim bima shi'ta a ye ala wele a ko Allahumma a ko ne tigi ne b'i ma n bɛ k'i wele ikfinihim ne wasa ka bɔ ninnu ma bima shi'ta ni fɛn ye ni sira min ye ala yɛrɛ diya n bɔ ninnu bolo
o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kuru yɛrɛ n'u ye maa fɛn bɛ kuru sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a bɛɛ halaki k'a bɛɛ faga fo kamalenin kelen pe kamalenin segila ka na masakɛ fɛ yen tuguni kamalenin ye nin min kɛ sisan nin ye jumɛn de ye a ye ala weleli min kɛ ka nin kabako in kɛ tan a ye baganjuguba in faga min b'i ko sigi tuguni ka na ala wele tan nɔ k'u to kulu sanfɛ ninnu yɛrɛ la k'u ben donc kamalenin y'o min kɛ o ye karama de ye munna i b'a dɔn karama don parce que alamɔgɔ de don ni sayiru y'a ɲɔgɔn kabako kɛ o ye sihiru de a ye sihiru de kɛ parce que o tɛ alamɔgɔ ye o bɛ jinɛw de bato n'a ɲɔgɔn mais kamalenin ta bɛ ɲini ala de fɛ o ye karama ye donc o de y'a to an nana ni a kisa ye donc kuma lasurunna waati cogo kama kamalenin seginna ka na masakɛ fɛ yen ni ne ko n ye kamalenin ye ne tun tɛ segin masakɛ fɛ yen tuguni mais kamalenin seginna ka na masakɛ fɛ yen mais ala ka ko de don voilà ibraw de don k'a d'an ma leçon de don ka di anw yɛrɛ ma quoi donc a seginnen ka na masakɛ fɛ yen masakɛ ko a ma ko o tuma ko maa ninnu bɛ min kɛlɛcɛ mun taara ɲɛ o bɛ min a ko ala ye ne wasa ka bɔ o ma olu ka ko banna nin si la masakɛ ma sɔn k'a to yen masakɛ ko a ma ko segin ka bɔ i ka diinɛ la ko abada a ye maa wɛrɛw wele tuguni k'u k'a minɛ u y'a minɛ ko a ye taa n'a ye ba sanfɛ a ka don kuru kɔnɔ a ka taa fo ba milieu la n'a sera ba milieu la maa mana bi yɔrɔ min bɔcogo t'i la dɛ ba dunba a ka taa fili ji kɔnɔ k'a faga k'a halaki an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kamalenin ka ko la olu fara tana ni kamalenin ye fo ba cɛ ma a minɛlen b'u bolo u selen ba cɛ ma k'a ka segin ka bɔ a ka diinɛ na a ko abada k'u b'a fili ba kɔnɔ dɔrɔn min na a ko allahumma a ko yaa ne ma ala ne b'i ma bɛ k'i wele ikfinihim ne wasa bima shita ne wasa ka bɔ ni maa ninnu ka tɔɔrɔ ma n'u ka juguya ma ni sira ye min ka di ye ni fɛn ye min ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kurun yɛrɛ n'u ye dɔrɔn k'a bɛɛ fili ba kɔnɔ k'a bɛɛ halaki fo kamalenin kelen kamalenin segila ka na tuguni donc nin ye duwawuba de ye allahumma n tigi ala ikfinihim n wasa ka b'u ma bima shita min ka di ye n wasa ka bɔ jugu ma o n'a ɲɔgɔn donc ni maa min fana bɛ fɛ k'i tanga ka bɔ jugu ma o n'a ɲɔgɔn i bɛ se k'a fɔ bisimilahi alkafi bisimilahi ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye alkafi min ye wasa masa ye allahumma ne tigi ala ikfinihim bima shita n wasa i kan kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma i t'a dɔn waati banna donc kuma lasurunna a kɛra nin cogo in na kamalenin segila ka na tuguni o waati banna mais masakɛ a ye mun kɛ a dabali banna mais kamalenin yɛrɛ bɛ fɛ k'u bɛɛ lafiya kuma lasurunna a ko masakɛ ma n'i bɛ fɛ ka ne faga e tɛ se maa si tɛ se fo ni ala y'a latigɛ o tuma n'i bɛ fɛ ka ne faga ko kalan bɔ n ka kalankisɛ la n'i ye kalan bɔ o kalan i bɛ a kɛ ka n bon n'i b'a bon i b'a fɔ n bɛna kamalenin bon ni a tigi ala tɔgɔ de ye donc a ye kalan di masakɛ ma masakɛ ye kalan minɛ donc k'u k'ale siri k'a gulon u y'a siri k'a gulon kuran i n'a fɔ sanfɛ donc ko masakɛ k'a bon a tama na donc masakɛ y'a sama k'a filɛ k'a fɔ ko n bɛn'i bon ni ne kamalenin ka ala tɔgɔ de ye n'o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye masakɛ y'o kelen de fɔ k'a bon dɔrɔn kalankisɛ nana wururu ka na turu a ka sodogo la n'o ye tamakɛrɛ ye ka turu a la ka taa donc kamalenin yɛrɛ sina k'i tɛgɛ da o yɔrɔ la a fatula o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ni minɛna a ni minɛnen masakɛ ka jamaba in bɛɛ ko yɔrɔ bɛɛ ko anw limaniyala kamalenin ka Allahu subhanahu wa ta'ala la an bɛɛ tugula ko an kɛra silamɛw ye masakɛ tun bɛ siranna min ɲɛ a filɛ nin ye kuma la surunna waati cogo kama an bɛ kisa in jɔ yan n'ala ye waati yɔrɔ yira an na an bɛ tɛmɛ n'a tɔ inshallah ta'ala la k'an bɛ sababu ami Ustaz Ibrahim an b'i fo ka i barikada kamalenin a ka laɲini o sɔrɔla fira fo cogo min na ni kisa in bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ n'o ye suratul buruj ashabul ukhdud inshallah an bɛ i fo ka i barikada jamanajɛkulu waati cogo kama an b'an yɛrɛ wasa don na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɔra ka maa min ma se o ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ dɔ Ustaz Ibrahim Yakubu Tukuri ye an ka walanda belebele in kan walanda min n'o bɛ tali kɛ kɔrɔti ani i ka dɔn k'a fɔ min ye dabalijuguw ye ani an b'an yɛrɛ tanga ma ka bɔ a ma cogo jumɛn na ani duwawu minnu bɛ yen ni an ka dɔnnibagabaw y'olu kumaw fɔ ni Alahu Taala sɔnna nin ye baabu belebele ye nka ɲininkaliw camanw bɛ yen waati nataw kɔnɔnaw la ale yɛrɛ ka tanw kama n'Alahu Taala sɔnna sanga ni sanga ni an ye waatiw sɔrɔ ani a bisimila kɛnɛ in kan ka tɛmɛ ni walandaba ninnu ye walandaba minnu i ka dɔn k'a fɔ a b'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen nafa an bɛ Ustaz Ibrahim an b'a ka téléphone numéro d'aw ma ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 79 05 08 31
79 05 08 31 bi wolonwula ani kɔnɔntɔn fu ani duuru fu ani seegin bi saba ani kelen k'an ka segu n'o ye Sheikh Yakubu Dugure an ka foli kɛrɛnnen bɛ a yɛrɛ hakili la fana sɔgɔlen bɛ radio show Ndiramu waati in na ni ka an lamɛn Alahu Taala ka sini kɛnɛ Alahu Taala k'o kalifa an la k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barika da ka ɲini Alahu Taala fɛ ka na jamana la k'a basigi Ala ka jamana la k'a kolo suma Dala Samake Musa Babasila Ala ka juma hɛrɛ dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ sigira o la inshallah subhanahu wa ta'ala an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi